Si Lorna tsaka si Inang. Timer starts now. Teka lang, di ba Kaya mo na. Nabasa ko na. Double T niya. One, two ulit, George. Hindi mo binabasa pa ni Mina. Mag-start ka pag nabasa na kasi malabo mo. Okay na, Mi. Timer starts now. Tao. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Umaga. Hindi. Tanghali. Hindi. Nag-practice. Brad, madaling araw. Merienda. Madaling araw. Madaling araw yan. Condiments. Hindi. Matamis. Hindi. Prutas. Hindi. Pwede na, pwede. O sige. Prutas, salad ba yan? Nasa salad. Grapes. Hindi. Prutas. Gulay. Oo, yan. Gulay. Oo. Dilaw. Green. Oo. Green. Nasa bahay kubo. Kulay green. Asus mo rin. Gulay ha. Sari-sari. English. Nasa bahay kubo yan. Sari-sari. English. Lalaro lang. Cabbage. Malapit na, pwede. Oo, hindi Spinach. pwede. Letter A. Anong pisang letter? A. B. Spinach. Green. Plema. Parsley. Plema. Onion. Leeks. Hindi. Green ha? Green ma? Oo, malapit na. Leafy. Madahon. Bigay mo nga Bilog. ito sa kanya. Bilog. Yun o, yun. Na vegetable. Ma, hindi ka na makasali. Pwede. Pwede. Pipino yan. Hindi. 14 seconds. Huli mo nga sila. 11. Ano? 5. Namuto. Akala ko mapangkitan ni Kuya eh. Spinach na ka.